es perfecto. Tu as préparé des plans d'avance Tú has preparado planes desde antes afin que nous les pratiquions. para que nosotros podamos practicarlos. Apprends-nous à écouter ta voix Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz afin de faire para que podamos hacer comme tu nous le demandes. como tú nos pides. Au nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Alléluia. ¿Quieres que llevarlos? ¿Quieres que llevarlos? ¿Está bien? Donc là, on part voir le terrain à Recreito. Là, nous sommes à la section Recreo et c'est à 15 minutes à pied. En ce moment, c'est l'hiver, c'est le début de l'hiver. Il pleut, mais bon, il y a du soleil. Comme on va commencer quelques travaux sur le terrain, mettre une clôture, mettre un dépôt pour ranger les affaires, des outils par exemple. Donc là on va voir ça parce que je suis là que pour 4 jours à Santa Cruz, après je m'en vais à Cochabamba. La lleva. Una para comprador. Sí, será menos peso. Hermano. Muñeco. Eso es un símbolo de un... Sí, de propia justicia del pueblo. justicia comunitaria. Sí, hay muchos. Como eso a La Paz, Alto. Violadores, esto será su destino. Là, on arrive dans la zone où il y a le terrain. Yeah. Et on va voir la maison que Nixon, le pasteur, a fait avec des feuilles de montacu. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí. Las hormigas van a hacer sus casas. El llamado del Macedonio. El llamado de Macedonia. Bien que Paul Mientras que Pablo ait reçu toute la révélation de l'Évangile, ha recibido toda la revelación del Evangelio, il avait besoin d'apprendre chaque jour necesitaba aprender cada día à marcher à l'écoute de la voix du Seigneur. a caminar al escucho de la voz de Dios. Il ne s'est pas contenté de dire je m'appuie sur la parole, No solamente se ha contentado por decir yo me apoyo sobre la palabra, mais il était attentif pero él estaba atento à l'Esprit de Dieu. al Espíritu de Dios. Et nous pouvons le voir dans Hechos, Vamos a ver en el libro de Hechos, vous pouvez le prendre avec moi, Acte 16, Hechos 6, versículo 6, versículo 6, Acte 16, verset 6. Hechos 16, versículo 6. Perdón. Donc, je disais que Pablo a reçu la révélation de l'Évangile, mais il était nécessaire pour lui d'apprendre à marcher selon le Saint-Esprit. Pablo aprendió a caminar. Tu peux le lire. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Continue. Continue jusqu'au 10. Buen trabajo.
Cuando llegaron Sí. a Galicia, Bien trabajado. intentaron ir a Bitinia. ¿Sabes pero el construir espíritu también? no se Todo. Sí. Entonces, Bien, 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 bien. Oh, descendieron Perfectamente, le perfectamente. Saint-Esprit, con seguridad. Con seguridad, honestidad. Sí. Honestidad. Honestidad. Es el mejor. El mejor. Pues. Es mejor, pues. Macedonia y ayúdanos. Alléluia, c'est Seigneur. Paul, Pablo il va dans une direction, va hacia una dirección, mais le Seigneur, le Saint-Esprit l'empêche. pero el Espíritu Santo le impide. Tu savais que l'Esprit pouvait t'empêcher de faire quelque chose? Tú sabes que el Espíritu puede impedirte de hacer cualquier cosa. Peut-être que tu penses que c'est biblique, Tal vez piensas de que sea bíblico. peut-être que tu penses que c'est la volonté de Dieu d'aller prêcher partout, Tal vez piensas que es la voluntad de Dios de ir y predicar por todo lado. et c'est vrai. Y es verdad. Mais on voit que Paul a été empêché, Pero Pablo ha sido impedido. mais il a écouté la voix du Seigneur. Pero ha escuchado la voz del Señor. Et la nuit, il a eu une vision. Ha tenido una visión Un Macédonien en Macedonia qui lui dit, passa que le à Macédonia. pasa a Macedonia. Il faut être attentif à la voix du Seigneur, à la direction du Tenemos Seigneur. que estar atentos a la voz de Dios, a la guía de Dios. En tout temps, frères et En sœurs. todo tiempo, hermanos, hermanas. Je vous donne mon exemple. Yo les doy mi ejemplo. Il y a une semaine, Hace una semana je devais venir directement Ahí está à misionero, Santa Cruz. la casita. Paz del Señor, Dios le bendiga. Mais le Seigneur ne me le permit Bendiciones. pas. Pero el Señor no ha permitido, Parce qu'il avait des priorités. porque tenía prioridades. Le Seigneur a des priorités. El Señor tiene prioridades. Ne t'occupe pas de ce que les hommes vont dire. No te preocupes de lo que los otros van a decir. Et occupe-toi de ce que Dieu te demande. Ocúpate de aquello que el Señor te pide. Et il confirmera. Él va a confirmar. Pour ma part, il a confirmé qu'il me voulait avant à Cochabamba. Por mi parte, el Señor me ha confirmado que me quería antes en Cochabamba. Et nous voyons que Paul aussi, Y vemos también que Pablo, lorsqu'il eut la vision, cuando ha tenido la visión, il a compris pourquoi le Saint-Esprit l'avait empêché. él había comprendido por qué el Espíritu Santo le Souvent- había impedido. Souvent, on attaque le diable.